এগুলো বিক্রি করবেন, বিক্রি করবেন, দিয়ে খাবেন। কিছু খেয়েছেন, কিছু খাননি, ভাত খাবেন, আমি কিছু এনে দেবো, খাবেন, খাবেন। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। সবজি ভাত একটা পার্সেল কত লাগবে? মাছ দিয়ে, মাছ দিয়েই দেন। हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। না না, আমি দিয়ে দিচ্ছি, ধরো। এই বোতলটা দিয়ে দেবো, বোতলটা থাকবে এখানে। নাও, এটা রেখে দাও, এটা ছাড়ো, নাও, হাতটা ধুয়ে নাও, হাতটা ধুও। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती মা, थमी আসছি আমি চলে যাচ্ছি। হ্যাঁ, ভালো করে খেয়ে নাও। হ্যাঁ, আচ্ছা। जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता